हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो आपने जानीपारे आपण को एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। और ये क्लास रे आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय में आपको जनइबी जो थे आप जॉइन हो खूब कम समय निजक प्रिपरेशन कर एग्जाम रे सक्सेस पाइपर। तेज कौन अच्छी डिटेल्स चलतु जाना। तो आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखूँ जहाँकि 1 नंबर क्वेश्चन भल भाव में लक्ष्य करूँ। उपरोक्त चित्रटी एक बृकक अनुदैर्घिक छेदनर चित्र 1, 2, 3 स्थान रे कौन रहिबो। ऑप्शन ए रे रही हाइलम मूत्र सारणी गभिणी बस्ती, बी रे रही कॉर्टेक्स मेडुला हाइलम, ऑप्शन सी रे रही हाइलम मूत्र सारणी कॉर्टेक्स और ऑप्शन डी रे रही मूत्र सारणी हाइलम मेडुला। तो यार राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइलम मूत्र सारणी गभिणी बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सही टाइप एठारे कौन दि जाइए जहाँकि 2 नंबर मनुष्य बृककर एक चित्र पार्श्व दि जाइए 1 क्या सूचित करुच्ची मेडुला गभिणी वस्तु कॉर्टेक्स मूत्र सारणी। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी कॉर्टेक्स। क्यों उक्तिटी ठीक मनुष्यर बृकक दुईटी लागी लागी थाए मनुष्यर बाम बृकक दक्षिण बृकक ठारू 25 सेंटीमीटर तलकू थाए मनुष्यर दक्षिण बृकक बाम बृकक ठारू 25 सेंटीमीटर तलकू थाए मनुष्यर गोटे बृकक मध्य अन्य बृककटी थाए। तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी मनुष्यर दक्षिण बृकक बाम बृकक ठारू 25 सेंटीमीटर तलकू थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही बृककर खालुआ स्थान को हाइलम कहती। हाइलम मध्य दे बृककीय शिरा धमनी और मूत्र सारणी बृकक सह संयुक्त होता है मूत्र सारणी दे मूत्र मूत्राशय को आसे। तो एठारे आपको 4टी ऑप्शन दि जाइए क्यों उक्तिटी ठीक एवं क्यों उक्तिटी भूल आपको एठारे कहवाई पड़ो। तो एठारे राइट आंसर है ऑप्शन डी समस्त उक्ति ठीक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क स्तंभ एवं ख स्तंभ ठार दि जाइए क स्तंभ दि जाइए झिंटिकार रेचन अंक मनुष्यर रेचन अंक जियार रेचन अंक। ख स्तंभ दि जाइए नेफ्रिडिया मालभिजियो नलिका बृकक चर्म फुसफुस यकृत। तो एठारे आपंकर क्यों मेलकटी सत्य 4टी ऑप्शन दि जाइए क्या सहित कहार मेल हम आपंकर भल भाव देखिकी एठारे राइट आंसर टी देवाई पड़ो। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जहाँकि ए सहित 2i माने झिंटिकार रेचन अंक सहित मालभिजियो नलिका बी सहित 3i मनुष्यर रेचन अंक सहित बृकक चर्म फुसफुस यकृत और सी सहित आई जियार रेचन अंग होउची नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही जमी झिंटिका मालभिजियो नलिका एमिबा कौन है एठारे शून्य स्थान रे कौन रहिबो चर्म बृकक संकचिकी धानी नेफ्रिडिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी संकचिकी धानी। झिंटिकार रेचन पदार्थटी कौन यूरिया यूरिक अम्ल ग्लूकोज एमोनिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। चर्म रे केउ ग्रंथि थिबा जगु स्वेद तैयारी हुए लवण ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि तैल ग्रंथि स्वेद ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन डी स्वेद ग्रंथि। केउ प्राणी विसरण द्वारा एमोनिया निर्गत करे एमिबा बेंग साप गधी। राइट आंसर ऑप्शन ए एमिबा। आम शरीरर केउ अंगरे यूरिया तैयारी हुए बृकक यकृत नेफ्रॉन अग्नाशय। राइट आंसर ऑप्शन बी यकृत। मानव बृककर केउठारे रक्त छणा कार्य होता है हाइलम बायोम्यानस कैप्सूल ग्लोमेरुल्स मूत्र सारणी। राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लोमेरुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही केउटी भिन्न श्रेणीभुक्त बृकक यकृत पाकस्थली फुसफुस। राइट आंसर ऑप्शन बी यकृत। बृककीय नलिकार मुख्य 2टी अंशर नाम कौन मालपिघियान पिंड और ग्लोमेरुलस
ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଓ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ମାଲପିଘିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଓ ବୃକକୀୟ ନଳିକା, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଓ ମାଲପିଘିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସରଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ? ଯାହାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମାଲପିଘିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଓ ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି? ଅଗ୍ନାଶୟ, ମୁଖଗହ୍ୱର, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଯକୃତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, ଯକୃତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, 100 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ମାନବ ବୃକକର ଖାଲୁଆ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଲମ୍, ବାୟୋମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ହାଇଲମ୍। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ଶେଷରେ ତହିଁରୁ ଆମୋନିଆ ବା ୟୁରିଆ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର। ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପୁଷ୍ଟିସାର। କେଉଁଟି ରେଚନ ସଂସ୍ଥାନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ? ଆଖି, ବୃକକ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଚର୍ମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ଆଖି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ମୁଠା ପରି, ସେହିପରି ବୃକକ୍ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ପରି? ଆଣ୍ଠୁ, ଆଳୁ, କଖାରୁ, ଶିମ ମଞ୍ଜି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, ଶିମ ମଞ୍ଜି। ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ୟୁରିଆ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରୋଟିନ୍। ଯକୃତରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରସ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ? ଟାୟାଲିନ୍, ରେନିନ୍, ପିତ୍ତରସ, ପେପ୍ସିନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ପିତ୍ତରସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃକକର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 5ରୁ 7, 8ରୁ 10, 10ରୁ 12, 12ରୁ 15। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, 10ରୁ 12। ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଉପସ୍ଥିତି ରୋଗର ସୂଚନା ଦିଏ? କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପଟାସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରୋଟିନ୍। ଚର୍ମ, ମେଲାନିନ୍। ମୂତ୍ର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ଲାଜମା, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍, ନେଫ୍ରନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ? ଚର୍ମ, ବୃକକ୍, ପ୍ଲିହା, ଯକୃତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ବୃକକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା এই ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।